question, bro. Okay, so oyo na ka nga ang unang adlaw si Mana Domingo unya nabanaw si Cristo Domingo. Like, ayaw bro. Like ayaw. Kay kana limbong man ang imong style. Ayaw gi nga na. Limbong man ang style nimo nga moingon ka nga niuyo na ka nga unang adlaw si Mana Domingo, niuyo na ka nga nabanaw siya Domingo. Wa man kumingon na. Bisan pagtanaw ng record, wa ko nilitok nga nabanaw siya unang adlaw si Mana. Ayaw paglimbong kay nata sa kadaghanan. Ayaw paglimbong. Okay na, dili. Wala sige, sunod ni pauta na. Ilita na, dita kay di na mayo. Matil pa nimo, gibuhian nimong istorya ganhina nga nabanhaw si Kristo sa adlaw Sabado. Unsang kapitulo bersikulo nga nabanhaw si Kristo Sabado. Okay. Sa ako nang ingon kaning Mateo 28 bersikulo no. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week. Toward the first day of the week, sa lain nga kining gitawag natog translation, in the end of the now late on Sabbath, sa katapusang bahin sa adlaw igpapahulay. It was getting dusk toward the first day of the week. Toward the first day of the week gihapon. Toward the first day of the week gihapon. Toward the first day of the week gihapon. Ang ilang pag-adto toward the first day of the week, gipahibalo sila sa manununda ni anang toward the first day of the week nga wala na si Jesus dinhi nabanhaw na. Unya unsa may giingon ni Jesus? Wala siya dinhi kay nabanhaw na sumala sa gisulti niya. Unsa may gisulti ni Ginoong Jesucristo? Nag-ingon sa human sa tulo ka adlaw mabanhaw ako. Mateo 28 bersikulo 63. Mateo 28 bersikulo 63. Mateo 28 bersikulo 63. Sa human sa tulo ka adlaw mabanhaw ako. On the third day, mabanhaw siya. So, gikan sa katapusang bahin, sa Miyerkules sa sumasalop pangadlaw, gilubong siya, imong iphon padulong ngadto sa hapon sa adlaw Sabado, muhaom diha ang tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Kung dito na siya sa Domingo na banhaw, di muupat ka gabi o tulo ka adlaw. Nya kay ingon ni Kristo sa diha nang utana ang mga skribag, mga parasiyo niya unsay iyang ilahanan sa pagkatinod siya. Magpabilin ra siya sa kailanman sa yuta, tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Now ang inyong Kristo nagpabilin man sa yuta, duha ka gabi o usa ka adlaw kay Biyernes man ang inyo. Wala ang matuod nga Kristo diha. Ang matuod nga Kristo nagapabilin sa kailanman sa yuta, tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Nabanhaw siya, wala pa'y in the end of the Sabbath. Kay nianang end of the Sabbath, mo may pag-antos sa duha ka na nagduaw o wala na nila makit-e si Jesus dito. So, kung kanusa siya gilubong, mutukma ang tulo ka adlaw, tulo ka gabi, dito po siya nabanaw. But, I assure you, nga, klaro kayo, nga ikapitong adlaw siya nabanaw, kay mutugma man dito sa ikapito sa kapunon, ang tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Ngay kapitong adlaw siya nabanaw kay mutugma man dito sa kapito sa kapunon ang tulo ka adlaw tulo gabi. Ngay kapitong adlaw siya nabanaw kay mutugma man dito sa kapito sa kapunon ang tulo ka adlaw tulo gabi. What? Kasi yung mga pastor kasi, kayong mga pastor diyan, mga ugok-ugok rin kayo